औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ उल आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है वो लोहे ज़ोहरा के हवाले से है। लोहे ज़ोहरा की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़वाइद हैं, लोहे ज़ोहरा किस किस किन मकासद के लिए काम करती है और इसके असरात ज़िंदगी में किन किन अमूर में मिलते हैं, इस हवाले से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्यारा ज़ोहरा जो है वो 7 स्यारा है, यानी ये पॉजिटिव स्यारा है। स्यारा मुश्तरी के बाद ये दूसरा स्यारा है जिसको साद स्यारा कहा जाता है, और ये पॉजिटिव असरात इंसानी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो डेवलप करता है। पॉजिटिव इसके असरात होते हैं, खुशकिस्मती के असरात इंसानी ज़िंदगी के ऊपर जो है ये सितारा जो है वो डेवलप करता है। अगर ज़ायचे में अगर अच्छी पोजीशन में हो तो इंसान के जो मोहब्बत और प्यार के मामलात अच्छे होते हैं, आपके अज़वाजी और घरेलू सुख आपको हासिल होता है, और जो ओवरऑल आपको तस्खीर की जो क़ुव्वत होती है वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है। अक्सर लोग ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर करते हैं कि जी हमें मोहब्बत के जवाब में बेवफाई मिलती है, किसी के साथ अच्छा सलूक करें तो वो बुरा सलूक करता है, या वो हमारी कदर नहीं की जाती, या हम मेरी बात में कोई तासीर नहीं है, अगर मैं कोई बात करूं तो मेरी बात को अहमियत नहीं दी जाती। इस तरीके से बिजनेसमैन भी लोग जो कह देते हैं कि हमें हमारे अंदर ऐसी कोई तस्खीर होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो है हम अपने क्लाइंट्स को, अपने इर्द गिर्द जो अपना बिज़नेस है उसको फैलाने के लिए लोगों को, अपने क्लाइंट्स को कायल कर सकें। क्योंकि जितनी भी आपकी तस्खीरी क़ुव्वत बढ़ेगी तो आपके लोगों के साथ जो है वो तलक बेहतर होगा, लोगों के साथ तलक बेहतर होगा तो बिज़नेस भी बढ़ेगा। जैसे कहते हैं कि खुदा मेहरबान कुल मेहरबान, यानी आपके ऊपर लोगों की मेहरबानी जितनी बढ़ती जाएगी, और अगर जो मेहरबानी होती है लोगों की आपके साथ, उसकी मेन वजह जो है वो उसके अंदर अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो स्यारा वीनस की जो है वो अच्छी पोजीशन है। अगर वीनस आपके साथ अच्छा चल रहा है तो वीनस आपके लोगों के दिलों में मोहब्बत डालेगा, लोगों के दिलों में चाहत डालेगा, लोगों के दिल जो हैं वो आपके हक़ में होंगे, आपके फेवर में होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, उनके दिलों में चाहत और मोहब्बत जो है वो डेवलप होगी, और वो आपके जो तस्खीरी क़ुव्वत जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। या जिस तरीके से आप रूटीन में देखते हैं कि कोई भी आप जिन लोगों के फैंस हैं, आप चाहे वो किसी आर्ट से तल्लुक़ रखते हैं, किसी शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, या कि पॉलिटिक्स से तल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, आप देखते हैं कि जिन लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ैनिज़्म होती है, जो बहुत ज़्यादा फ़ैन्स होते हैं, या उनके लिए जो है वो अपना जो है उनके लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं, और जाने बगैर कि उसको कभी ज़िंदगी में भी बाज़ नहीं उस फ़र्द को मिले होते हैं, लेकिन उनके दिल में उस बंदे के लिए बड़ी चाहत होती है, मोहब्बत होती है। बाज़ वो अपने घर वालों को इतनी अहमियत नहीं दे रहा होता फ़र्द, जितना वो उस शख्स या शख्सियत के जो है वो हिसार में गुम होता है। तो उसकी मेन वजह क्या होती है कि उस शख्स के अंदर पास क्या चीज़ ख़ास होती है जो आम लोगों के पास नहीं होती, और वो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो है वो उनकी दिलों की धड़कन बन जाता है इंसान। तो उसकी मेन वजह क्या होती है? मेन वजह यही होती है कि वीनस की पोजीशन बेहतर होती है उनके ज़ायचे में। वीनस जो है वो अच्छी पोजीशन पे जा रहा होता है तो दिलों पे तस्खीर करता है ऐसा फ़र्द। आपके लोगों के दिलों जो होते हैं उसके लिए मोम हो जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर उसके मुतालिक कोई नेगेटिव बात भी आएगी तो कोई भी बंदा जो है जो उसके हक़ में होगा वो उस बात को कोई अहमियत नहीं देगा, बल्कि वो अपनी मोहब्बत को जो है कायम दायम रखेगा। ये जो तस्खीरी क़ुव्वत है, ये जो एक मोहब्बत की क़ुव्वत है, एक जो चाहत की क़ुव्वत है, और वो जो है ख़ास तौर पे ज़ोहरा की ताकत से आती है। जिन लोगों के ज़ायचे में ज़ोहरा जो है वो पॉजिटिव हालत में बहुत अच्छी पोजीशन में होता है, वो लोगों की उनकी तस्खीरें ख़ास और तस्खीरें अहम दोनों ही बहुत पावरफुल होती हैं। और बाज़ आपकी तस्खीर इतनी कमज़ोर होती है कि आपको अपने घर में कोई पूछने को तैयार नहीं होता, आपको मोहल्ले में पूछने को कोई तैयार नहीं होता, आपको कोई गली में पूछने को तैयार नहीं होता, आपके दोस्त भी आपको शक की नज़र से देखते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी, आपके दुश्मन तो आपके होते ही हैं, आपके मुखालिफ, आपके अपने दोस्त अहबाब जानने वाले भी आपको कोई इतनी मोहब्बत और प्यार या चाहत की नज़र से, नुक्ता नज़र से नहीं देखते, ना उनके दिल में कोई चाहत और मोहब्बत होती है। तो उसकी वजह भी तस्खीरी क़ुव्वत की कमी होती है। मुख्तसर ये है कि ये जो आपको सियाक़-ओ-सबाक़ बयान किया उसका मेन मकसद आपको ये समझाना था कि प्लैनेट जो ज़ोहरा है, वीनस है, इसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस है, और ये जो लो है ख़ास तौर पे हम जो तैयार करते हैं, इसका मेन मकसद जो है वो आपको ज़िंदगी के हर शोबे में फ़ायदा देता है। अगर आप शादी रिश्ते के लिए इंटरेस्टेड है, आप देखेंगे कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनकी शक्ल सूरतें भी अच्छी हैं, तालीम भी अच्छी है, अच्छे फैमिली से भी तल्लुक़ रखती है, लेकिन जो है वो बहुत दफ़ा उन्होंने शादी के लिए जो है वो लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन वो दिल किसी का जो है वो राज़ी नहीं होता शादी करने के लिए, और अगर कोई राज़ी हो भी जाता तो वक्ती तौर पे होता है, और बाद में वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या इनकार कर देते हैं। तो वो तस्खीरी क़ुव्वत की कमी होती है,
اور بعض کا ایک لڑکی ہوتی ہے وہ کسی فنکشن میں گئی ہے, کسی نے دیکھا اور لوگ پیچھے پڑ گئے کہ جی ہم نے تو ہر صورت میں اسی سے رشتہ کرنا ہے. تو یہ بھی بنیادی طور پہ سیارہ زہرہ کی تسخیری قوت کی وجہ سے ہوتا ہے. جن کی تسخیری قوت اچھی ہوتی ہے ان کو شادی رشتے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. اس طریقے سے اگر کاروبار میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کسی دکان پہ بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے, گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے دکان پہ وہی چیز پہ پروڈکٹ بک رہی ہے, لیکن وہ جو ہے وہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو یہ جو ہے اس کے پاس لائن لگی پڑی ہے, وہ بعض کا ایسا بھی ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا مس بیہیو بھی کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کی کسٹمر سروس بھی اچھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ لائن میں لگ کے بعض کا اگر کھانا بھی کھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی دکان پہ اگر کوئی آپ پروڈکٹ بھی خریدتے تو پتہ چلتا ہے کہ پروڈکٹ بھی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن تسخیری قوت اچھی ہونے کی وجہ سے, سیارہ زہرہ کی پاور اچھی ہونے کی وجہ سے وہ لائن لگی پڑی ہے, رش لگا پڑا ہے. یہ بزنس میں بھی تسخیری قوت کا فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے ارد گرد کے ماحول میں جو اوورال بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کی لائکنیس ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے, اس کی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, ان کی بات چیت کو غور سے سنتے ہیں, ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے. تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ سیارہ زہرہ ہی کی قوت ہوتی ہے. تو لوح زہرہ جو ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو 3-4 کاموں میں بہت فائدہ دیتی ہے. شادی رشتے کے معاملات میں فائدہ دے گی, پسند کی شادی میں اگر کوئی مخالفت آ رہی ہے اس میں آپ کے لیے بینیفٹ دے گی, کاروبار میں ترقی کے لیے بینیفٹ ہے, مالی طور پہ اگر کوئی تنگی ہے تو اس کے لیے, اس میں خوشحالی کے لیے, بہتری کے لیے, مالی طور پہ استحکام کے لیے جو ہے یہ لو جو ہے بہت فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انسان کے اندر جو ہے قدرتی طور پر جو اس کی جو ہے ایک اٹریکشن ڈیولپ کرنے میں, چہرے پہ اس کے اوورال گفتگو میں جو ہے وہ اثرات پیدا ہوں, اس لوگوں کے دل میں اس کی بات آئے. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام جو ہے کمیونیکیشن کا ہے, ڈیلنگ کا کام ہے, ہم جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کرتے ہیں, لیکن ہماری بات میں تاثیر نہیں آتی, ہماری بات کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو اس کے لیے بھی ان کی پلانٹری پوزیشن جب چیک کی تو پتہ چلتا ہے کہ وینس جو ہے وہ ویک ہے. اس لو کی برکت سے آپ کی, اگر آپ مارکیٹنگ سے اٹیچ ہیں, سیلز سے اٹیچ ہیں, آپ آن لائن بزنس سے اٹیچ ہیں, آپ کوئی دفتر میں جاب کر رہے ہیں, چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی بھی شعبے سے ہیں, تو آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ یہ میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی یہ لو بہت فائدہ مند ہے. میاں بیوی میں آپس میں محبت کے لیے, چاہت کے لیے, ازدواجی سکھ کے لیے, جن میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے, یا وہ شوہر بعض کا بیوی کے حق میں نہیں ہے, بیوی شوہر کے حق میں نہیں ہے, ان کو اکٹھا کرنے کے لیے, ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے چاہت پیدا کرنے کے لیے, گھریلو لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے محبت پیار میں لے کر آنے کے لیے, اولاد کو حق میں کرنے کے لیے, اولاد اگر نافرمان ہو رہی ہے تو اس کو فیور میں کرنے کے لیے, تو یہ لوح جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بینیفٹ دیتی ہے. تو یہ مختصر سے تعارف تھا. اس لو کا ویڈیو بڑی ہو رہی ہے, تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اسٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہمارے سے لکی اسٹون اپنا حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی اور دیگر کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں, ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں, تو ہمارے نمبر سکرین پہ دیے گئے ہیں, آپ ان سے پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے, ترقی, کامیابی, خوشحالی, برکت عطا فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.